हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। आपण मानक समस्त स्वागत अमेजिंग फूड बालेश्वर को लॉन्च आइटम କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଖାଇବା ପେଟ ଯିବ ମଜି ऊपर ऊपर हजार दिया एकादिया पाई पनीर होता ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇଛି ବାଟିতে ସେ ବାଟିଛି ସେଟା ଠିଆ କରିଛି ଯାହା ଯୋଉଟା କର ସିଏ ବି ଯିବ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଲାଗିଲା भाई घर की अभणा ଅଭଣା ବିଷ୍ଣୁପୁର शुणी कि କପଳାପୁର ପରେ ଆଉ ଜମା କରେगा यूज तो ही टमाटा भूली जाओ आ कर दूँ चार रूम अरे खाती मैंने क्षीर क्षीर खाइले टिके गुरा हम अरे एक्चुअली केसर केसर हाँ एटा बड़ा एटा होची आयुर्वेदिक जिनिस टाइप I know that what you are doing. ना जाए नहीं